Balmao, piment ka folie be aouye, be boy juste en urgence quand une vidéo ni kunguruni kake parce que fait même ben mali kono bi je crois que au beba kalama. Donc uye muguchi madula maduka journal la uye muguchi ala odon. Donc a banalen dale me docteur Sola mais alhamdulillah noya kera e bi kosobe noya ba kera e utara kata madula je docteur Sola gouvernement kota promosi ta madu ye ka soin ou ya ka soin beta kuba ka soin beta en compte ka kla ka million kele espèce ta ka do abulo ou be fait ka essayer ka akungolo nyagami quoi mais non attention quoi ou tara gouvernement tara kata madu ka furakeli ko ka beta en charge ko ka kla ka million kele espèce ta ka do madu bolo au moment que on trouve une solution yini mamina ngamena anyashi maduma donc awu ka politique ya ubeka do mo nu hakili ni nyonche dondoni ambola mamina degere mi mbora mali kono bi je sais pas ni awba kalama anga jamana ministry sharia sun ministry mi jorembe anga sharia tigeli kama mali kono na ngama ko ministre de la justice ou flè ka mandat d'arrêt bien rasbas ka mandat d'arrêt min ba ata sankelen kaso ou flè ko de nyashi arasama ka kuntigi ko ni kero ye mali kono ntun taro ko be se ka kede nga o de kelen flendi mbalma mali ministre de la justice ou ye sharia min ba yira ka fo ko rasa ko mandat d'arrêt binaka kuba mine kube rasa mine mandat d'arrêt binaka kasoro atei ha ala mase mali kono folo ou flè ka mandat d'arrêt bo ka biarasa kan kube ko rasmas ou ye sankelen kaso di rasmasma kuba mene sankelen kaso de bine flè rasa kan sisa mbalma ni fin do nato ye mali kono femi ni anyogoma de ka ke ka rasa mene ka bla sankelen kaso la abe mene mun kama amine kunye muyi mun koson ni degere mbora ko ka rasa mene ɲiningali gɛlɛn mun kosɔn a bɔra pour que ka bɔ ka a fɔ aw ye maliyɛn bɛ diɲɛ dugukolo fɛn fɛn kan k'i bɛ tiɲɛ fɛ an bɛɛ bɛ rasa kɔ awa nous sommes déterminés a kana k'u ɲinɛ k'a fɔ k'u bɛ anw bagabaga ni kisɛ minnu ye non vidéo kɛlɛ je crois que caman ye vidéo kɛ u y'a ye kasange bɛ anw bolo ka yala wallahi billahi saya in kɔni tɛ bo be cogo min ni saya kɛra ten nin bɛɛ bɛ sa ka taa ka anw to u k'a dɔn k'a fɔ ko anw tɛ siran u ka bagabagaw ɲa non anw ko mali da anw faso aw a bi jɔ tiɲɛ kan hali min tɛ aw ye aw tɛ se ka rasa minɛ nkalon kan hali min tɛ aw ye wallahi rasa tɛ minɛ nkalon kan wallahi bilahi ni aw bɛ balawu fɛ a ye sabali aw ka segin aw kɔ ni aw tɛ balawu fɛ ni kɛlɛ man di aw ye a ye sabali aw ka segin aw kɔ mali famu mbe aw deli aye mali to nyasumana sɛgɛn min bɛ malidenw kɔ o bɛ malidenw bɔ sɛgɛn min bɛ malidenw kan bi o bɛ malidenw bɔ aw kana fɔ ko aw bɛ dɔwɛrɛ fara a kan a ye rasa to yen ala ka ciden don a y'a to yen kira ka ciden don a y'a to yen a nalen don tiɲɛfɔ kama a ye rasa to yen slogan choqué pour éduquer a ma créé dɔwɛrɛ kama ka aw choqué ka aw éduquer a kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye aw ka tile aw ka siraw kan aw kana ko tiɲɛni kɛ sisan nɔ ne mɔgɔ min ta kalama n bɔtɔ filɛ k'a fɔ aw ye u ye rasa kɔnɔni a degere bɔra san kelen kaso o de bilalen bɛ ka rasa kɔnɔ a bɛ don bamakɔ dɔrɔn u b'a minɛ donc o kɔrɔ de sisan ko ka kun di kuntigi kɔ depuis n wolola diɲɛ kɔnɔ aw ko ka an voudra IBK ye k'an ye IBK ta k'a sigi fanga la IBK ka nin fanga tile bɛɛ y'a ye démocratie don wa walima dictature de don donc fangajalan fanga o de filɛ anw dala nin ye n ma mɔgɔ wɛrɛ fɔ rasa piment b'i kɔ awa piment n'a ɲɔgɔnna caman aw tɛ tigɛ ko la fo aw ka rasa minɛ aw bɛna dɔn k'a fɔ ko rasa miliyari kelen bɛ diɲɛ kɔnɔ aw tɛ tigɛ ko la fo aw ka mugu ci mɔgɔ wɛrɛ la tuguni aw bɛna dɔn k'a fɔ
comme Madou milliard kelen de be diɲɛ kɔnɔ wallahi billahi ma mɔgɔ wɛrɛ fɔ rasa na aw y'a minɛ aw b'a bila ni aw y'a minɛ aw b'a bila n bɛna mɔgɔ damadama ni wele nin video in kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la l'enfant de Kita Djimé Kanté n b'a dɔn nin ko tɛ kɛ k'i sigilen to Djimé Kanté n compter b'i kan toi tu es sur place à Bamako nin ko an kana kulonkɛ nin ko la dɛ n'an ye nin diya u b'a fila tuguni ni arrestation ninnu an ka a ba ci k'a b'u la a dan de bɛ kɛ nin ye Sénégal jo bala n'i wele ni ala ye k'i wele n'a kira ye u filɛ ka rasa minɛ nin ko kuma de u filɛ k'a loi passer nin ye jo bala e bɛ Sénégal je sais pas n'i bɛ Bamakɔ kɔnɔ bi jo bala an ka ko dɔ kɛ n'an ma nin fu siri nin dan na jo bala ko dama tɛmɛnen don jo bala soma tubabuw bɛ ni e de ye i bɛ se ko la a f'u ɲɛnɛ u ka sabali rasa u k'a to yen rasa u k'a to yen ɲɛrelakaw ka Sulemani Sidibe i bɛ se ko la ɲɛrela i wolelen don nin video in kɔnɔ an ka mobilisation daminɛ mobilisation k'a daminɛ u bɛ wo kɔnɔ u bɛ bɔ u bɛ wo kɔnɔ u bɛ bɔ kɛrɛnkɛrɛnniyara Master Soumi tu n'es pas un petit à Bamako tu n'es pas un petit dans la société malienne donc wele bilalen b'i ma fɛnɛ rasa ka arrestation kuma min n'a loi tɛmɛna a y'a f'u ye k'u ka sabali dɛ u ka rasa to yen n'u ma sabali ka rasa to yen u b'a fɛ ka Mali ɲagami u ka sabali n bɛna exemple kelen d'u ma Musa Fanga an bɛɛ lajɛlen ye Musa Fanga ye yan an bɛɛ ye Musa Fanga ye awa fanga yɛrɛ tɛna Mali kɔnɔ fanga min bonyana ka tɛmɛ Musa ka fanga kan a tɛna tuguni a tɛna kalo 6 fonctionnaires tun tɛ sara kalo 6 mois Musa tile la Musa ka dictature fonctionnaires dɔw tun tɛ sara donc fɛn ma juguya ka Musa Fanga bɔ Mali kɔnɔ awa an t'a ɲɔgɔnna fɛ nka Maliens wulila tile kelen u ye Musa Fanga bin k'a dagakolon ci k'a fulokolon ci 1991 o kɛra Mali kɔnɔ i bɛ k'a bɛ mun kɔ a b'o balawu de kɔ k'a ka sabali Mali danbe tɛ balawu ye k'a ka sabali Mali ka hɔrɔnya ka to a bolo a ka sabali an bɛ bɔ de koyi ale bɛ se ko la bi tiɲɛ don nka ala bɛ se ko la ka tɛmɛ a kan dɛ i bɛ k'a bɛ se ko la bi a se b'a ye mɛ n kalenna ala la ala de bɛ se ka tɛmɛ i bɛ ka kan ala bɛ se n'a ye dɛ Dieu est le plus fort que tout le monde sur terre a n'a ka ciba ɲuman Muhammad sallallahu alaihi wa sallam se bɛ olu de ye ka tɛmɛ bɛɛ kan se bɛ olu de ye ka diɲɛ ko bɛɛ kɛ adamaden k'a fɔ ko i bɛ se ko dɔ la i b'i tɔ to rasa bɛ minɛ mun kama 2018 bɛ ka se u ye kisɛ ci Madu la o tun bɛ fɛ k'o faga ala y'a kɛ hali bi il est hors de danger quand même mais c'est jamais sûr u taara ka t'o nɛgɛ k'u b'a ka soin ta en charge ka tila ka 1 million de francs CFA bɔ k'o di Madu ma Madu kunkolo tɛ yɛlɛma a bɛ kɛnɛya an b'a la raisonner ala aw kana aw yɛrɛ sɛgɛn ala aw kana aw yɛrɛ sɛgɛn o baara min kɛlen filɛ nin ye faso Mali kan ka nin kɛ fantanden bɛɛ lajɛlen ye Mali kɔnɔ ni min banana k'a furakɛ hali n'aw ma wari di mɔgɔ ma Mali kan ka maliden bɛɛ furakɛ se tɛ maa ma ye Mali wari bɛ ta aw filɛ k'an ka constitution yɛlɛma ko aw b'an ka constitution yɛlɛma aw ye an ka constitution yɛlɛma ka n'o papier di tubabukɛ min ma Faransi k'o k'a yɛlɛma plus de 600 millions aw ni ala cɛ Mali maa kalannen banna fo ka na anw ka constitution papier o yɛlɛma ni papier ka n'o di tubabuw ma Faransi o k'o yɛlɛma 600 millions et quelques papier dɔrɔn 600 millions et quelques ko k'an ka constitution papier ko k'o yɛlɛma maa kalannen banna Mali kɔnɔ yana k'o ta k'o don la Malien den joli dalen bɛ min man kɛnɛ aw bɛ se k'o malidenw ta k'olu furakɛ dɛ donc n ye ci bila rasa kanubagaw n ye ci bila CDR fɛn fɛn i bɛ diɲɛ fan fan fɛ Mali kɔnɔ ci bilalen don aw bɛɛ ma k'a fɔ aw ye a ka to a la rasa ka arrestation a loi a tɛmɛna k'u b'a minɛ ko k'a bila san 1 kaso donc an t'an sigi ko n'i ye boci juru don kutani na k'i y'a juru don a sarabaga ɲuman na donc an t'an sigi ka nin ko lajɛ n'an y'an sigi ka nin sen t'a lajɛ a bɛ kɛ an bolo baara ye donc rasa tɛ minɛ min kɔ an bɛna yiri u la rasa tɛ minɛ min kɔ o de bɛna yira u la a b'a minɛ mun kama a ye mun kelen de kɛ ka adamaden ka arrestation
au papier bo ko signé atri ko fe ka kundi kuntri ko depuis worola maye folo o fene folo kara mali bi ja aramade be mine I ko fe kasoro ite awa imine kunye muye ma sita don na digilen do awla auto nyuman ka waka tiens fo mali doni mali don be nin toronu mali dem be bolo ba kumbi ka kule donc vidéo intijena ati jenere kangarda de don ka fouye vidéo a partagé massivement aya partagé massivement aya partagé massivement moko be moko leader baoula Kati 24 Magnina Iko, le plus jeune de la révolution malienne. Kati 24 Amadou Tcheba. En la mobilisation d'amener. Rasta Mineli Mufleni Abed Danimare. Abed Danimare. Abed Danima. Walma Anga Mali Wuli Kadjo. Anga Bumako Tika, Flekuluchi Kadakulunchi. Rasta Beblare. Na Oya Minawa Blare. Wallahi Aubabla. Aubabla. Aubina donc à faux. Kousserier est prêt pour tout. CDR est prêt pour tout. Les guides de la révolution malienne, combine, anga tienfola, combine, ayawabla, wallahi awabla. A papier, mami yabo, ala awkabwama. Luguchi manasa, Kasim tipo, wallahi awabla. Awabla wallahi. Na alachi awabla. Nye wole blam, CDR begnia fanfanfe, nye wole bla awbema. Ka awbela bo akalama. Ou ye madadare bo rasam mineleno sans kelen kaso kaboke ou dunya donga fo ko élection sera élection be kase minge ou ba fe ka anga kele kuba ate fouyi non ate ke fouyi wallahi ate ke fouyi rasa fo saya en tant que nyemi bada rasa fo saya donc kaboka au prévenir en mobilisation d'amener en bela jene ke ngonga mais en bas keni hakli ou ka donc fo ko tiemi minele feni comme ou ba ko minka djugu nini tien yere donc hakoto bakan one love à vous et choqué pour éduquer choqué toujours pour éduquer one love à vous.